वर्तमान आमानकर गहଳରେ उत्कल बाप्टिस्ट मंडली सम्मेलन अंतर्गत प्रत्येक प्रचारक एवं प्रचारिका माँ माने अछंती प्रचारक भाई माने अछंती दयापूर्वक निज निज स्थान रे ठिया हेबे आउ आमे सेमानकु परिवार द्वारा सम्मानित करिबा पई जाउछु दयापूर्वक ठिया जेतेक प्रचारक प्रचारिका माने दयापूर्वक निज निज स्थान रे ठिया हेबे सेति संगे संगे आमानकर गहଳରେ आमानकर उत्कल बाप्टिस्ट मंडली सम्मेलन अंतर्गत जेतेक मंडली रो डिकन बंधु माने अछंती दयापूर्वक सेमाने मध्ये ठिया हेबे आ सेमानकु मध्ये आमे परिवार द्वारा आ सम्मानित करिया पई चाहू डिकन बंधु माने मध्ये दयापूर्वक ठिया हेबे नारायणपुर बाप्टिस्ट मंडली रो डिकन एवं न्यू केके सिंह बाप्टिस्ट मंडली रो डिकन पार्लाकेमडी बाप्टिस्ट मंडली रो डिकन एवं जो डिकन माने अछंती दयापूर्वक से माने मध्ये आ ठिया हेबे से मानको आमे परिवार द्वारा सम्मानित करिया पई चाहू आमानकर उत्कल बाप्टिस्ट मंडली रो ऑफिस मैनेजर अछंती बनुएल परिछा आ प्रिय भाई को मध्ये आमे स्वागत करूछु एवं तांको मध्ये आमे सम्मानित करिया पई चाहू एटी टिकन ठिया छि पाळ बाबू डिकन को देता पाला कि नबदो पाळकाई अजयगढ़ मंडली पाळक बंधु तांको मध्य आमे सम्मानित करिबा वर्तमान विभिन्न केतेक संस्था रे कार्यक्रम करुथिबा केतेक डायरेक्टर बंधु माने पालक बंधु माने मिशनरी बंधु माने आ इंडिपेंडेंट भाबरे आमानकर गहळ रे उपस्थित अछंती सेमानको मध्ये आमे स्वागत करूछु दयापूर्वक निज निज स्थान रे ठिया हेबे सेमानको परिवार द्वारा सम्मानित कार्यक्रम कराजी जाओ किबा पठाओ इंडिपेंडेंट रही सेवा कार्य करुथिबा मिशनरी भाई माने पालक भाई माने इमानुएल गॉस्पेल टीम रो आस्तिबा आ प्रचारक मिशनरी भाई माने दयापूर्वक निज निज स्थान रे ठिया हेबे आ सेमानको आमे परिवार द्वारा सम्मानित कार्यक्रम करिबु तो मोटा खाली को बेग दागो बेग दागो इस तो रखला हां जत्ते इंडिपेंडेंट मिशनरी माने अछंती संस्था रे काम करथिबा मिशनरी भाई माने पास्टर भाई माने प्रचारक भाई माने अछंती दयापूर्वक ठिया हेबे परिवार द्वारा सेमानकु सम्मानित कार्यक्रम कराजिबा नहीं कम लागे और बाबू काम चल रही हेलो हम ये तो काम चल रही आमानकर स्वर्गीय रेवरेंड शांतमूर्ति वर्धन तांकर जुई पुओ तांकर समुदी जेतेक अछंती सेमानकु मध्ये आमे स्वागत करूछु एवं अनुरोध करूछु दयापूर्वक सेमाने मध्ये उभा हेबे आ जदि अछंती सेमाने मध्ये उभा हेबे आमे सेमानकु सम्मानित करिया पई चाहूछु।
କୁମଳ ସିଂ ଜୁଇଁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅ। ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବର୍ଦ୍ଧନ ମହାଶୟଙ୍କର ମାମୁଁ ଏବଂ ଶଳା ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦୟାପୂର୍ବକ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେବେ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଉ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଦୟାପୂର୍ବକ ଠିଆ ହେବେ ଆଉ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। सुना डाको जो एपिट्यूड डाको ଆମମାନଙ୍କର ଗହଳରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରେଭରେଣ୍ଡ ଶାନ୍ତମୂର୍ତ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ନାତି ଜୁଇଁ ଡେଭିଡ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେରିକାର ନାତି ଜୁଇଁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ, ଦୟାପୂର୍ବକ ସେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଦୟାପୂର୍ବକ ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ। ବ୍ରଦର ଡେଭିଡ୍ ବ୍ରାଉନ୍ from America, please come forward. We would like to honor you in behalf of family. ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କାଲେବର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ କି ଆମେରିକାରୁ ଭେରି ବ୍ରେକ୍ ଆଉ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ, ଆଉ ଦୟାପୂର୍ବକ ଆଗକୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟର ଡେଭିଡ୍ ଲିମା ଆମମାନଙ୍କର ଗହଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ମହାଶୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛୁ। ଏହି ସମୟରେ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଦୟାପୂର୍ବକ ଆସିବେ, ଏ ସ୍ଥାନରେ ଉଭା ହେବେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯାଅ କିମ୍ବା ପଠାଅର ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ସମ୍ପାଦକ ମହାଶୟ ଏବଂ ଆଶ୍ରୟଗଡ଼ ମଣ୍ଡଳୀର ଡିକନ୍ ରାଉଳ ମହାଶୟ ଏବଂ ସହ ସମ୍ପାଦକ ଯାଅ କିମ୍ବା ପଠାଅ ଅଛନ୍ତି, ଦୟାପୂର୍ବକ ଆସିବେ ଏବଂ ପ୍ରଚାରକ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛୁ, ଦୟାପୂର୍ବକ ଆଗକୁ ଆସିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ଡିକନ୍ ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଦଳରେ ପ୍ରଚାରିକା ମା शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दो।